مسیسو کے خوبصورت زندہ قادر نام میں آپ سب کو سلام. ہم آپ کو ہیسٹنیشن یونائٹڈ ریفارم چرچ کی اس خوبصورت بات میں خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے ہم اپنے آپ کو خدا کی عبادت کے لیے تیار کریں, اپنے دھیان خدا کی طرف لگائیں. آئے خدا میرا دل قائم ہے, میں گاؤں اور دل سے مدح سرائی کروں گا. آئے بربت و ستار جاگو, میں خود بھی صبح سویرے جاگ اٹھوں گا. آئے خدا میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا, میں امتوں میں تیری مدح سرائی کروں گا, کیونکہ تیری شفقت آسمان سے بلند ہے اور تیری سچائی افلاک کے برابر ہے. اے خدا تو آسمانوں پر سرفراز ہو اور تیرا جلال ساری زمین پر ہو. آئیے ہم دعا مانگیں. قدوس مہربان زندہ پاک خدا, لشکروں کے خداوند, ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہوئے تیرے سندر قدموں میں آتے ہیں. تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو بے حد تعریف اور بزرگی کے لائق ہے. اے پاک خدا, تیرے لوگوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جنہیں تو اپنے گھر میں لے کر آیا ہے تاکہ تیری عبادت کر سکیں. ہم ان تمام عزیزوں کے لیے بھی جو کہ اپنے گھروں میں یا مختلف جگہوں میں مختلف ممالک میں اس عبادت کا حصہ ہیں, ہم سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. اور آج کی اس عبادت کو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہوئے ان تمام بہنوں کو, بیٹیوں کو تیرے قوی ہاتھ میں دیتے ہیں. خاص طور پر خدا میں دعا کرتا تیری بندی کے لیے, ایڈوشن صاحبہ کے لیے جو کہ تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچانے کو ہیں. اس طور سے بہن نسیم کو خدا ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ تو ان کو بڑی برکت دینا. جتنے بھی بیٹے اور بیٹیاں اس عبادت میں خدا ان گیتوں کے ذریعے پاک کلام کے پڑھنے اور دعا کے وسیلے سے اس میں حصہ لیتے ہیں, سب کو بڑی برکت دینا. تمام ایکوپمنٹ کو اپنے قبضہ میں لینا اور ابلیس کی تمام دیکھی قوتوں کو تیرے یسوع نام میں باندھتے ہیں. تیرے پاکوں کی معمولی چاہتے ہیں. یسوع کے قادر نام میں ہم سب یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. آج کا دن جو ہے وہ بڑا خوبصورت دن ہے. ویسے بھی اٹس اے بیوٹیفل سن شائن اینڈ لولی ڈے. اور اس دن میں ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ آج کی جو سروس ہے وہ لیڈیز جو ہیں اس کو کنڈکٹ کر رہی ہیں. انہوں نے خدا کا پاک کلام پیش کرنا ہے. فائر میں تو پہلے ہی بہت زیادہ ان کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے, لیکن آج اس سروس کو خوبصورت بنانے کے لیے میں خدا کو شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی دلچسپی کا اظہار کیا ہے. اور اس سروس کو آگے بڑھانے کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ میں ایڈم نسیم کو کہ وہ آئیں اور باقی کی سروس کو لے کر وہ آگے بڑھیں. تو آئیے ہم خدا کا شکر کریں اور خاص طور پر ہم آج کے دن کے لیے خدا کا شکر ادا کر کے سب مل کر خدا کی عبادت کریں. مسیح یسوع میں آپ سب کو میری طرف سے سلام. فرسٹ آف آل میں اپنی ساری چرچ کمیٹی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہمیں یہ چانس دیا ہے کہ ہم وومن ڈے کو آج چرچ میں سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. وومن ڈے کے حوالے سے میں تھوڑی سی اس کی تاریخ کو آپ کی یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں. آئی ہوپ کہ بہت سارے لوگ آلریڈی اس دن کو جانتے ہیں کہ جو 8 مارچ کا دن ہے وہ خواتین کے جو حقوق ہیں معاشی, سیاسی اور معاشرتی, ان کے حوالے سے منایا جاتا ہے اور ان کی مختلف جو شعبہ جات ہیں ان میں جو خدمات ہیں ان کو سراہا جاتا ہے. اور جہاں پر بھی وومنس جو ہے ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی ہو رہی ہے, کسی بھی طرح کی وہ انجسٹس کا شکار ہیں, ان کے لیے آواز کو بلند کیا جاتا ہے. اور اس کا سب سے پہلے جو آغاز ہوا تھا وہ نیو یارک سٹی جو امریکہ کی سٹی ہے وہاں سے ہوا, جو کہ وومن کی جو موومنٹ ہے انہوں نے اس بات کے لیے آواز بلند کی کہ جو وومنس کے ورکنگ آورس ہیں ان کو کم کیا جائے اور ان کو جو کم پے کیا جاتا ہے اس کو بڑھایا جائے, اور اس کو اچھی جو پے ہے وہ دی جائے. اور اس کا جو آغاز ہوا تھا وہ 1908 میں اور 1910 میں ہوا. پھر آہستہ آہستہ سے یہ تحریک جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوتی گئی اور ایکچولی 20ویں صدی میں, چونکہ اس کا آغاز 19ویں صدی میں ہوا اور 1927 تک جو یونائٹڈ نیشن ہے اس نے ان ساری بات کو تسلیم کرتے ہوئے, حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے 8 مارچ کا جو دن ہے اس کو مقرر کر دیا کہ یہ عالمی سطح پر
ख़वातीन के लिए मनाया जाएगा और उनके हकूक़ जो हैं उनके लिए और ज़्यादा तवज्जो की जाएगी। मेरे ख्याल है कि जो मेल हैं हमारे भाई हैं वो थोड़े संजीदा नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज हमने पादरी साहब से पूरी इजाज़त ली है कि हम अपनी बहुत सारी तारीफ़ें करेंगे। प्लीज़ बेयर विद अस, और आपको ये तारीफ़ें जो हैं कुछ तरह से सुननी भी पड़ेंगी। सो हम अपनी जो इबादत है उसके संजीदा सेशन की तरफ आते हैं, और मैं अपनी बहन शाहीन जो है उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आएँ और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। थैंक यू। खुदा पाती मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ करती हूँ इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए जो आपने हमें दिया है खुदा, क्योंकि आप सचमुच तारीफ, तमजीद, इज्जत, जलाल, खशमत, दौलत, कुदरत हर चीज़ के लायक हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद। हम क्या आपकी तारीफ कर सकते हैं, हमारे पास वो लफ्ज़ नहीं है खुदावंद जिनसे हम आपका शुक्रिया अदा करें। आपके कलाम में लिखा है क्या ही भला है आपका शुक्र करना, सर से लेकर पाँव तक मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके नाम को मैं सजदा करती हूँ, आपके नाम को पूजती हूँ। आपका नाम सब नामों से आला और अफजल है। कायनात का एक एक घुटना आपके नाम के आके झुकता है। मेरे जिंदा खुदावंद मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आसमान की तरह ज़मीन के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को यीशु जैसा नाम। इस नाम में बड़े मौजे पाए जाते हैं। इस नाम का मतलब छुटकारा है। इस नाम में बड़ी कुदरत पाई जाती है। खुदावंद आपका शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आसमान और ज़मीन और दुनिया की कुल कायनात को पैदा करने वाले, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ आज दोपहर के लिए खुदावंद, खूबसूरत दिन के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आज दोपहर जब आपने हमें यह मौका दिया कि खुदावंद हम सब मिल बैठकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दें और आपका नाम जलाल पाए खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में। खुदावंद मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ इस चर्च के लिए। खुदावंद इस चर्च को बड़ी बरकत देना खुदावंद। जितनी जाने आपके आगे सनकों हैं तो एक एक को बरकत दे खुदावंद। ये चर्च हमारा लाइव चर्च बन जाए खुदावंद, बहुत सी जिंदगियों को बचाने वाला बन जाए। यस लॉर्ड जीसस, तो हमें इस लाइफ ना कि हम खुदावंद ताबेदारी में खड़े रहें, हम अड़ी और खड़े रहें। यस मैं अपने खादम के लिए जो आपका मसा किया हुआ है उसके लिए दुआ करती हूँ खुदावंद, तुझे बड़ी बरकत दे खुदावंद। मैं उसकी ज़िंदगी के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद। जो आपका खूबसूरत अच्छा खजाना है आसमान पर वो खुल जाए आपके खादम के लिए खुदावंद, ताकि वो अपनी दौड़ का एक अच्छा खूबसूरत एंड करे खुदावंद। तू उन्हें और जलाल से भर दे और उन्हें अपनी हिकमत दे, दनाई दे खुदावंद। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आज संडे है, जहाँ जहाँ चर्च इबादत हो चुकी है तो हर एक को बरकत देना खुदावंद। तो हमें भी बरकत देना इस चर्च में भी, और खुदावंद जहाँ होने वाली है तो एक एक को बरकत दे खुदावंद। मैं दुआ करती हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो आपने मौका हमें आज दिया है खुदावंद, कि हम सब बहनें मिलकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दें खुदावंद। मैं एक एक को तेरे हाथों में तेरे सुपुर्द करती हूँ खुदा। पाक रोज़ मैं आपको मांग लेती हूँ आज दोपहर, तो हमारी मदद करना, सहायता करना, लीड करना, गाइड करना खुदावंद। अब नहीं जानते कि हमने क्या करना है, लेकिन तू ही हमारा पाक रोज़ हमारा मददगार है, हम ही हैं खुदावंद। तू हमें लीड करना। यस मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद। मैं सारे हिस्से को तेरे हाथों में देती हूँ, तेरे सुपुर्द करती हूँ। जो कलाम पढ़ा जाए, जो पेश किया जाए तो बड़ी बरकत देना खुदावंद। साजों को, आवाज़ों को, हर चीज़ को खुदावंद जो कलाम पेश किया जाए वो हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल रहा है खुदावंद। हम खाली हाथ ना जाएं बल्कि ज़रूर कुछ लेकर जाए। तो और खुदावंद मैं दुआ करती हूँ जबकि वुमेन डे आज मनाया जा रहा है इस चर्च में खुदावंद, तो हमें एक अच्छी माई बना दे। क्यों हम पीछे हैं खुदावंद, तो हमें इस लायक बना के हम अपनी नस्लों को खुदावंद, नस्लों को बताने वाली बने थे खुदावंद। यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है खुदावंद। हम अच्छे तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करें। यस लॉर्ड जीसस,
ہر ایریے میں تو ہمیں کامیاب کر تاکہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں تیرے پاک کلام میں, اپنے کام کاج میں, اپنے گھروں میں, اپنے بچوں میں خداوند تیرے ساتھ چلنے والے بنے. یس تیرا شکر ہو, تیرا شکر ہو. تھینک یو لارڈ جیسس. میں آپ کا فضل ہی ہمارے لیے کافی ہے. یس میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں ہر بات ہر کام کے لیے خداوند. میں ساری سرس کو آپ کے ہاتھوں میں آپ کے سپرد کرتی ہوں. تمہارے ساتھ ہونا, مدد کرنا. جبکہ خداوند باجی شمیم نے کلام پیش کرنا ہے تو وہ نہ بولے بلکہ تو ان میں سے ہو کر بول. یس لارڈ جیسس تیرا شکر ہو, تیرا شکر ہو. تھینک یو لارڈ جیسس. میں دعا کرتی ہوں خداوند تو پوری دنیا میں نمان پیدا کر. تو صلاح سلامتی کا شہزادہ ہے. تو اس ایریے ہیسٹن ایریے کو میں تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں خداوند. اس ایریے میں تیرا نام چلا پائے. اس ملک کے لیے میں تیری برکت کی دعا مانگتی ہوں. یس تیرا شکر ہو, تیرا شکر ہو خداوند جی. میں تھینک یو ادا کرتی ہوں آج دوپہر کے لیے. آپ نے میری دعا کو سن لیا, قبول کر لیا خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین. پریز دی لارڈ. تھینک یو بہن. ہم اپنی عبادت کو آگے جاری رکھتے ہوئے خداوند کی پرستش میں گیت گائیں گے, مزمور گائیں گے. میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری. سو میں اپنی کنگریگیشن سے ریکویسٹ کروں گی, پلیز اسٹینڈ اپ اینڈ وی ول پریز ٹوگیدر. Thank
खुदावंद का शुक्र करते हैं, स्पेशली अपने जो ऐसे लोग जो कि मीडिया के वसीला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ख़वातीन की जो स्पेशल इबादत है वुमेन डे के हवाले से उसके साथ हमारे साथ शरीक हैं। हम तमाम जो मीडिया के लोग हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ये इबादत तो वुमेन के हवाले से है, लेकिन हमारी जो प्रेज एंड वर्शिप है वो हमारी टुगेदर होगी। सो मैं बाइबल की पहली रीडिंग के लिए सिस्टर रीना से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो तशरीफ़ लाएँ, और पहली रीडिंग जो कि रूथ की बुक से ली गई है। द फर्स्ट रीडिंग इज टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ रूथ chapter 1 verse 1 to 12. So in the beginning I want to tell you the all readings have been taken from the book of Ruth, because today हमारी जो एल्डर साहबा हैं शमीन साहबा, वो हमें जो रूथ की बुक है उसके बारे में एक ब्रीफ स्टडी देंगी। तो सारी जो रीडिंग्स हैं वो रूथ की बुक से ही ली गई हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस जो बुक है उसको ओपन रखें ताकि आपको बार बार इसको ढूंढना ना पड़े या खोलना ना पड़े। Thank you so much. Please come forward, Sister Lina. Today's reading is taken from Ruth chapter 1 verses 1 to 12. Long ago, in the days before Israel had a king, there was a famine in the land. So the man named Eliach was belonging to the clan of Ephraim, and who lived in Bethlehem in Judah, went to his wife Noah and to his 2 sons, Milan and Chilon, to live for a while in the country of Moab, where they were living there. Eliach died, and Naomi was left alone with her 2 sons, who married a Levite woman. Noah and Ruth about 10 years later. Milan and children also died, and Naomi was left all alone, without husband or son. Sometimes later, Naomi heard that the Lord had blessed his people by giving him a good harvest. So she got ready to leave Moab with her daughter-in-law. They started out together to go back to Judah, but on their way she said to them, "Go back home and stay with your mother. May the Lord be as good as you have been good to me, and to those who have died, and may the Lord make it possible for each of you to marry again and have a home." So Naomi kissed him goodbye, but they started crying and said to her, "No, we will go with you to the people. You must go back, my daughters." Naomi answered, "Why do you want to come with me? Do you think I could have sons again for you to marry? Go back home, for I am too old to get married again." And even if I thought there was still hope, and so got married tonight and had sons. This is the word of the Lord. Amen. थैंक यू सिस्टर। जो रूथ की बुक है वो ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत ही खूबसूरत स्टोरी भी उसको आप कह सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मैसेज हमारे लिए रखती है, ख़ासतौर पर जो ख़वातीन का किरदार है उनके हवाले से कि उनको किस तरह का होना चाहिए अपने ख़ानदान के हवाले से, बीवी अच्छी बीवी की होने की हैसियत से। तो दूसरी रीडिंग जो है वो हम हिंदी में सुनेंगे सिस्टर क्रॉमला से, जो कि हमारे लिए रूथ, सॉरी मैं टोटली टिपिकल पंजाबी कल्चर से हूँ, कल से प्रैक्टिस करनी कि इसको रूथ बोलना है, रूथ नहीं बोलना है, वो पंजाबी बोल रूथ मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है। रूथ चैप्टर 1 verse 1 to 5. So Sister Pramla, please come forward to read this reading in Hindi, please. Good afternoon everyone. मैं आपके सामने पढ़ूंगी रूथ चैप्टर 1 इसकी 1 to 5। उस पुरुष का नाम एलीमेक और उसकी पत्नी का नाम नियोमी और उसके 2 बेटों का नाम मलहोन और किलियोन। ये अपराधी अर्थात यहूदा के बैतलहम में रहने वाले थे
और मोआब के देश में आकर यहाँ रही। और नियोमी का पति एलीमेक मर गया और नियोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और इन्होंने एक एक नियोमी ब्याह ली। एक स्त्री का नाम ओपा और दूसरी का नाम रूथ था। और फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष तक रहे। जब मलहोन और किलियोन दोनों मर गए तब नियोमी अपने दोनों पुत्र और अपने पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चले। हमेशा अपने नाम पे पड़े जानवर पढ़कर बख्शी। आमीन। Thank you, sister. God bless you. Psalm 94, verse 19. When anxiety was great within me, your consolation brought me joy. जब हमारे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो खुदावंद की तसल्ली जो है वो हमें शाद करती है। हम इन्हीं ख्यालात को एक गीत की सूरत में सिस्टर अमरीन से सुनेंगे जो कि हमारे लिए गीत पेश कर रही हैं। तसल्ली दा चश्मा, यहोवा यरी, that's the different one. Sorry. मैं नहीं कला मेरे नाल है खुदा। सॉरी, ये म्यूजिशियन की सुबह प्रैक्टिस से थोड़ा गीत चेंज हो गया इसलिए। थैंक यू।
दोहराएंगे। मैं ईमान रखती हूँ खुदा का के बात पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके अकेले बेटे हमारे खुदा मसीह पर जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा हमारे पेट से पैदा हुआ पैंतीस पैंतीस की उम्र में दुख उठाया मसलूब हुआ मर गया दफन हुआ और दरबार में उतर गया तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा आसमान पर चढ़ गया और खुदा का मुकुट की अंदर बैठा। मैं ईमान रखती हूँ रूह कुदस पर पाक कलीसिया पर मुकद्दसों के लिफाकत गुनाहों की माफ़ी जिस्म के जीत में और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। थैंक यू। तशरीफ रखें। अभी हम अपनी जो प्रस्तिश है उसको जारी रखते हुए एक और ज़बूर जो है वो खुदा के हुजूर पेश करेंगे। रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो उस तो मंगता है। सो मेरी कोर से दरख्वास्त है तो सामने आए और हम मिलकर इस प्रस्तिश को करेंगे। प्लीज़ चर्च। प्रस्तिश के लिए खड़े होंगे और अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे।
कोई मुझे बता सकता है कि इस दफ़ा जो वुमेन डे का थीम था वो क्या था? ऋषि को जरूर पता होगा, बाकियों को पता ना हो, क्योंकि मैंने उसकी फेसबुक पर देख लिया था. यस प्लीज, एनीवन? ओके, एनीवन? नो, जो वुमेन डे का इस दफ़ा थीम था वो क्या था? ओके, no, she can tell us. Please, Noshi. Escalate action. इसका मतलब यह है कि हमें जो वुमेन की रिहाई है किसी भी सेंस में, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे किसी भी सेंस में उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है उसको तेज़ करना है इन एनी सेंस. और जो वुमेन की प्रोग्रेस है उसको और बढ़ाना है, उनकी अचीवमेंट्स जो है उनको और ज़्यादा प्रमोट करना है, ताकि हमारी जो ख़वातीन हैं वो ज़िंदगी के हर दौर में, वैसे तो हर दौर में हर शोबा-जात में बहुत अच्छा अहम रोल अदा कर रही हैं. ये रोल जो था वो बाग़ आदम से शुरू हो गया था, जब खुदा ने कहा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, सो मैं उसे एक मददगार दूंगा जो कि उसकी हर लम्हा रहनुमाई करे, उसकी मददगार साबित हो. सो ओके, हम अपनी जो नेक्स्ट रीडिंग है उसकी तरफ आते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सारी जो रीडिंग्स हैं वो कलाम मुक़द्दस में रूथ की जो बुक है उससे ली गई हैं. तो हमारी अगली जो तिलावत है वो हम उर्दू में सुनेंगे सिस्टर साइमा से. रूथ उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत से 18 आयत तक. प्लीज़ सिस्टर साइमा. पाक कलाम में से हमारे लिए आज का पैगाम है रूथ की किताब में से, उसका पहला बाब है 8 से लेके 18 आयत. और नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम दोनों अपने अपने मेके को जाओ. जैसा तुमने मजलूमों के साथ और मेरे साथ किया, वैसा ही खुदावन तुम्हारे साथ मेहर से पेश आए. खुदावन ये करे कि तुमको अपने अपने शोहर के घर में आराम मिले. तब उसने उनको चूमा और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे. फिर उन दोनों ने उससे कहा, नहीं, बल्कि हम तेरे साथ लौट कर तेरे लोगों में जाएंगे. नाओमी ने कहा, ऐ मेरी बेटियों, लौट जाओ. तुम मेरे साथ क्यों चलो? क्या मेरे रहम में और बेटे हैं जो तुम्हारे शोहर हों? ऐ मेरी बेटियों, लौट जाओ, अपना रास्ता लो, क्योंकि मैं ज़्यादा बुढ़िया हूँ और शोहर करने के लायक नहीं. अगर मैं कहती कि मुझे उम्मीद है, बल्कि अगर आज की रात मेरे पास शोहर भी होता और मेरे लड़के पैदा होते, तो भी क्या तुम उनके बड़े होने तक इंतज़ार करती और शोहर कर लेने से बाज रहती? नहीं मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे सबब से ज़्यादा दिलगीर हूँ, इसलिए कि खुदावन का हाथ मेरे खिलाफ बढ़ा हुआ है. तब वो फिर चिल्ला चिल्ला कर रोई और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूथ उससे लिपटी रही. तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी अपने कुंबे और अपने देवता के पास लौट गई, तो भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा. रूथ ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहाँ तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहाँ तू रहेगी मैं रहूंगी. तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा. जहाँ तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होगी. खुदावन मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज़्यादा करे. अगर मौत के सिवा कोई और चीज़ मुझको तुझसे जुदा कर दे. जब उसने देखा कि उसने उसके साथ चलने की ठान ली है, तो उससे और कुछ ना कहा. सो वो दोनों चलते चलते बैतलहम में आए. पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना पाए से बरकत हो. यस, खुदावन का शुक्र हो. थैंक यू सिस्टर साइमा. हम खुदावन के बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं इस लिहाज से कि
जो क्रिश्चियनिटी है, जो मसीहत है, उसमें औरतों के लिए किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स नहीं है, किसी भी तरह का वो दर्जा कम या छोटा नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम ने औरत को बहुत ज़्यादा इज्जत दी है। और इसकी हम बेहतरीन मिसाल जो है वो देख सकते हैं आस्तर मलका और रूथ जो हैं, इनके नेम से ये कलाम मुकद्दस में किताबें शामिल की गई हैं। इस तरह निजात का जो प्रोग्राम है उसमें सारी औरत जो थी वो बराबर की शामिल हाल रही है। सो हम खुदा का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए। और हम ये भी देखते हैं कि हम शायद इंग्लैंड में रहते हैं या दुनिया के किसी ऐसे हिस्से में रहते हैं जहाँ पे औरतों के साथ वो सलूक नहीं किया जाता है जो कि हमारे बाकी मज़ाहिब में या मुख्तलिफ़ खितों में नज़र आता है। लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, बहुत से रिलीजन ऐसे हैं जिनमें औरत को वो हकूक़ जो हैं, वो बराबरी के हकूक़, मसावी हकूक़ जो हैं वो हासिल नहीं हैं जो कि हासिल होने चाहिए। सो हम दोबारा से अपने प्रेयर सेशन की तरफ आते हैं, इबादत के बाकी हिस्से की तरफ आते हैं और हम जो है वो एक और बाइबल की रीडिंग सुनेंगे। इससे पहले हम बेहतर है कि हम गीत गा लेते हैं जो कि हम आए एक बार फिर खड़े हों और खुदा की प्रस्तिश में गीत गाएंगे, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा। सो क्वायर से दरख्वास्त है प्लीज सामने आए और हम ये सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। और हम खासतौर पर भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी प्रस्तिश के वसीला से और बजाने के साज़ों को बजाने के वसीला से हमारी इस खूबसूरत आबादी को और ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं।
इबादत है वो वुमेन डे के हवाले से है। तो हमारी ये कोशिश थी कि हम जो सारी ख़वातीन हैं उनको मौका दे सकें कि वो किसी भी सूरत में इस इबादत का हिस्सा बन सकें। सो यही वजह है कि हमने बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि ख़वातीन की जो है वो 24 आवर्स की जिम्मेदारियाँ होती हैं, घर में भी होंगी तब भी काम है, काम पे तो काम ही है। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि चलो रीडिंग के हवाले से सारी जो ख़वातीन हैं वो इस इबादत का हिस्सा बन सकें। सो we have another reading that is also taken from the book of Ruth chapter 3 verse 10 to 18, or our lovely Didi Suman is going to read for us. Please come forward, Didi Suman. Is Ruth chapter 3, 10 to 18. Boaz said, the Lord bless you, my daughter. You are proving yourself. The Lord bless you, my daughter. You are proving yourself more devoted to the family than ever by not running after any young man, whether rich or poor. Set your mind at the rest, my daughter. I shall do all you ask, for the whole town knows what a fine woman you are. Yes, it is true that I am a near kinsman, but there is one even closer than I am. Stay tonight, said, and then in the morning, if he is willing to act as the next of kin, well and good. But if he is not, then as sure as the Lord lives, I shall do so. Now lie down till morning. She lay at his feet till next morning, but rose before it was light enough for the one man to recognize another. Boaz had it in mind that no one should know that the woman had been to the threshing floor. If he said to her, take the cloak you are wearing and hold it out. When he did so, he poured his 6 measures of barley and lifted it for her to carry, and she went off to the town. When she came to her mother-in-law, Naomi said, how did the things go with you, my daughter? Ruth related all that man had done to her, for her, and she added, he gave me these 6 measures of barley. He would not let me come home to my mother-in-law empty-handed. Naomi said, wait, my daughter, until you see what will come of it. He will not rest till he has settled the matter this very day. Amen. थैंक यू दीदी। दीदी की जो हमारे चर्च के लिए खिदमात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हमेशा हमारे जो क्लीनिंग है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें मैनेज करने में, होली कम्युनियन मैनेज करने में। थैंक यू दीदी। जैसा कि मैंने आपसे
पहले जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी भी जो औरतें हैं वो नाइंसाफ़ी का शिकार होती हैं। सो हमें अपनी दुआओं में उन सबको याद रखने की ज़रूरत है जो कि किसी भी तरह के डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी का शिकार हैं। सो मैं सबसे पहले तो खुदावंद का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो उसने हमें मौका दिया है कि हम इकट्ठे होकर इस सारी बातों को खुदावंद के हुज़ूर रख सकते हैं। तो मैं ख़ास तौर पर दरख्वास्त करूँगी सिस्टर लवीज़ा से कि वो सामने आएँ और इन सारी बातों के लिए दुनिया में अमन के लिए और आज की सारी इबादत के लिए शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें। और इसी तरह हम दुआ करेंगे सिस्टर नशीन साहबा के लिए जो कि हमारे लिए आज का कलाम पेश करने वाली हैं कि खुदा उनको और ज़्यादा क़ुव्वत दे ताकि वो हमें जो सिखाना चाहती हैं खुदा के कलाम के हवाले से वो बेहतर तौर पर सिखा सकें। खुदा तेरा शुक्र करती हूँ इस वक्त के लिए खुदा जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा कि हम सब मिलकर सारी बहनें और भाई सब तेरे हजूर झुके हैं खुदा तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदा तूने आज के दिन मौत और कफर पता पर इसके लिए तेरा शुक्र करती हूँ और ख़ास तौर से तमाम बहनों के लिए बेटियों के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने खुदा तेरे कलाम को पढ़ा है खुदा और तेरी तारीफ़ की है खुदा उन सबको बड़ी बरकत दे खुदा तेरी आप मिन्नत करती हूँ जितनी भी बहनें दुखी हैं खुदा जिनके पास खुदा आदमी है जो खुदा तरह तरह की मुश्किलात में पड़ी हैं गरीब मुश्किलात में खुदा तुम उन सब के साथ हो जो बीमार हैं खुदा उनके साथ हो खुदा मैं इसको ख़ास दुआ करती हूँ अपनी बहन शमीन के लिए जबकि वो तेरा कलाम पेश करने का खुदा तुम्हें अक्ल और फहम देना खुदा तुम उनके होंठों को ज़िम्मा लेना खुदा ताकि जो कुछ भी खुदा वो तेरे कलाम में से पेश करे खुदा हम सब बहनों के लिए और पूरी जमात के लिए खुदा हम सब के लिए बरकत का बायस है खुदा कोई भी रूह यहाँ से खाली ना जाए खुदा तेरे कलाम को अपने दिल में बसा ले ताकि हमेशा तक उसको अपनी ज़िंदगी में खुदा बुला के उस पर अमल करने वाले बन सके खुदा एक एक शख्स के लिए जो यहाँ पर मौजूद है खुदा उन सब के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ सारी इबादत को तेरे हाथों में देती हूँ खुदा जितना हिस्सा गुजर चुका है उसके लिए तेरा शुक्र करती हूँ बाकी वक्त में तो हमारे साथ होना और सबको बड़ी बरकत देना यीशु के नाम से मांगते हैं। थैंक यू मैम खुदा आपको बहुत बरकत दे। इससे पहले कि हम आज का कलाम जो है अपनी बंदे के वसीला से सुने हम एक और रीडिंग सुनेंगे रूथ की किताब में से। ये है रूथ चैप्टर 4 वर्स 1 to 10। ये हमारे लिए सिस्टर नोशी जो हैं वो तिलावत करेंगी। यस सिस्टर थैंक यू। खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है और उन ही अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा और यहूदा की बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मोआब के मुल्क में जाकर बसे। उस मर्द का नाम अलीमलेक और उसकी बीवी का नाम नायोमी था और उसके दोनों बेटों के नाम मलून और केलूद थे। ये यहूदा के बैतलहम के अफराती थे। सो वो मोआब के मुल्क से आकर रहने लगे और नायोमी का शौहर अलीमलेक मर गया। बस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। उन दोनों ने एक मोआबी औरत ब्याह ली। उनमें से एक का नाम उर्फा और दूसरी का नाम रूत था और वो 10 बरस के करीब वहाँ रहे और महलून और केलून दोनों मर गए। सो वो औरत अपने दोनों बेटों
और खामन से छूट गई। तब वो अपने दोनों बहुओं को लेकर उठी कि मोआब के मुल्क से लौट जाए, इसलिए कि उसने मोआब के मुल्क में ये हाल सुना कि खुदावंद ने अपने लोगों को रोटी दी और उनकी खबर ली। सो वो उस जगह से जहाँ वो थी दोनों बहुओं को लेकर चल निकली, और वो सब यहूदा की सरजमीन को लौटने के लिए रास्ता पर हो गए। और नयोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम दोनों अपने अपने मेके को जाओ, जैसा तुमने मरहूमों के साथ और मेरे साथ किया, वैसा ही खुदावंद तुम्हारे साथ मेहर से पेश आए। खुदावंद ये करे कि तुमको अपने अपने शौहर के घर में आराम मिले। तब उसने उनको चूमा और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। खुदावंद के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बाकी थैंक यू सिस्टर। सो अभी मैं एल्डर शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो सामने आएँ और खुदावंद के कलाम की हिदायत से हमारी नसीहत के लिए जो भी खुदावंद ने आज उनको दिया है वो हमारे सामने पेश करें। थैंक यू सिस्टर। हैप्पी बिलेटेड वुमेन्स डे, क्योंकि कल 8 तारीख को ये मनाया गया था और हमेशा ये पूरी दुनिया में जो है 8 तारीख को हम देखते हैं कि 8 मार्च को ये मनाया जाता है। जैसे कि इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी तो ये सिस्टर नसीम ने बताई है। मतलब ये जो है 1908 में गार्बन जो गारमेंट फैक्ट्री की जो विमेन थी, उन्होंने जब स्ट्राइक की तो अपने बहुत से राइट्स उन्होंने कुछ जॉब्स के हवाले से और दूसरे सिलसिले में उन्होंने जब स्ट्राइक की तो उसके बाद से जो फर्स्ट जो है विमेन डे इंटरनेशनल वो न्यूयॉर्क में 1909 में जो है वो किया, इसको सेलिब्रेट किया गया या इसको किया गया। और जो इसकी डेट अब जो इसकी डेट है ये 8 मार्च, ये उस वक़्त ये 1913 में 23 फरवरी के दिन जो है ये इसको जो है वो किया गया। लेकिन जो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है उसके मुताबिक ये 8 मार्च जो है वो बनती है। सो तब से का ये जो डेट है वो रखी गई है इसके लिए। तो आप जैसे सब जानते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, पूरी दुनिया में जो है जब ये सेलिब्रेट किया जाता है तो इस मौका पर विमेन के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए और उनकी अजमत पे बात करने के लिए ख़वातीन का मुआशरे में, ख़ानदान में कहाँ कहाँ उनका जो है वो रोल और किस किस तरह से वो कुर्बानियाँ देती हैं, जिम्मेदारियों को निभाती हैं, वो उनको जो है उजागर किया जाता है। और जो कि मैं समझती हूँ अच्छी बात है। और इस दफ़ा की जो थीम भी जैसा कि पहले भी बताया गया, एक्सेलरेट एक्शन जो है वो उसके मुताबिक, और मैं समझती हूँ पादरी साहब ने ये करके हमें जो मौका आज के दिन जो संडे सर्विस जो है ख़वातीन के नाम करके वाकई जो है वो एक्शन को एक्सेलरेट जो है वो किया है। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं जी भाई साहब के लिए। थैंक यू सो मच भाई साहब। और मैं अपने लिए पहले दुआ करूंगी कि खुदावंद मुझे हिफाज़त दे और पाक रूह मेरी रहनुमाई करे। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ आज के इस मौका के लिए कि तूने मुझे मौका दिया
खुदावंद ये कोई भी चीज़ को इंसिडेंस नहीं होती है, सब कुछ तेरे तरफ से खुदावंद प्री प्लान होती है। आज का यहाँ पर इबादत करना हम सबका अपने अपने रोल में खुदावंद जो जो कुछ भी हम अदायगी कर रहे हैं ये सब कुछ तेरे प्लान में था। खुदावंद तू मेरे होंठों का जिम्मा ले और खुदावंद पाक रूह तू मेरी रहनुमाई कर, ताकि खुदावंद सुनने वालों को इसके साथ बरकत मिले। खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते और पा लेते हैं, आमीन। जी अजीजों, आज जाहिर है जब खवातीन का दिन है तो हम बाइबल में से खवातीन के हवाले से बात करेंगे। और मैं समझती हूँ कि बाइबल में बहुत बेशुमार खवातीन का जो है वो जिक्र है और अजीम खवातीन जिनसे हम बहुत कुछ जो है वो सीखते हैं, जिनमें से सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हवा जिनको हम कहते हैं कि आदम की बीवी हवा, जो उसको जब पैदा किया, उसको तख्लीक किया जब खुदा ने, तो खुदा ने यही कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब है कि खुदा ने उसको एक पर्पस के तहत, एक काम के तहत उसके लिए आदम की जो है उसकी मददगार के तौर पर जो है उसको पैदा किया। उसको देखते हैं फिर और बहुत सी खवातीन उसके बाद जब हम देखते हैं जो कि इब्राहिम की बीवी सारा है, इसहाक की बीवी रिबका, फिर उसके अलावा जो और बहुत से जिन्होंने काम, जिनका हम कह सकते हैं दबूरा जो नबिया भी थी और सबसे पहली काजी औरत जो थी, क्योंकि ये रूत की किताब जो है वो लिखी ही जो है वो ये वाकया ही सारा जो है ये काजियों के ज़माने में जो है वो उस वक़्त, अगर हम क्योंकि ये किताब जो है वो काजियों के फौरन बाद आती है, तो अगर हम देखें तो ये रूत की किताब जब हम खोलते हैं तो कज़ात की जो आखिरी वर्ष है, और उन दिनों इसराइलियों में कोई बादशाह ना था, हर एक शख्स जो कुछ उसकी नज़र में अच्छा मालूम होता था वो ही करता था। और रूत की अगर हम पहली आयत को देखते हैं तो साथ ही है, और उन्हीं अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा। और यानी हम देखते हैं कि काल जो है वो हर कोई वहाँ पर अपनी मनमानी कर रहा। उन दिनों में कोई बादशाह नहीं है, काजी जो है वो इंसाफ करते थे, तो उन्हीं दिनों में ये काल का जो है वक्त जो है वहाँ पर देखना पड़ा लोगों को। सो दबूरा नबिया की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें खवातीन को देख के हमें हिम्मत मिलती है, इनकरेजमेंट मिलती है कि वो नबिया होने के साथ साथ काजी थी जो कि इसराइलियों का इंसाफ भी करती थी, और उसने काजियों को इसराइलियों को फतह भी दुश्मन के खिलाफ जो है वो दिलवाई। और सिर्फ काजी और नबिया ही नहीं थी, बल्कि वो जंगजू औरत भी थी। सो तब से क्या जो है ये खवातीन अच्छे अपनी जो है वो हिम्मत और ताकत दिखाती रही हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं राहब को। राहब जो है वो उसका आप सभी ने बाइबल में ज़रूर पढ़ा होगा कि जिस तरह की भी वो औरत थी, करैक्टर वाइज जिस तरह का भी, लेकिन उसने जो है वो 2 इसराइली जो जासूस थे उनको अपने यहाँ पनाह देकर उनको जो है बचाया, उनकी ज़िंदगी बचाई, और फिर खुदावंद ने उसको कहाँ से कहाँ तक बरकत जो है उसको मिली। और इसके अलावा और ख़वातीन का अगर हम जिक्र करते हैं तो मूसा और हारून की बहन मरियम को देख लें। उसने मूसा की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी माँ के साथ पूरा किरदार अदा किया। उसने उस वक़्त उसकी जब वो पानी में उसकी बास्केट छोड़ी गई तो उस वक़्त वो रखवाली करती गई। फिर मलका जब लेने आई है वो उसको कहती है कि मैं इसके लिए
جو ہے وہ پالنے کے لیے جو دایا وہ ڈھونڈ کے، یعنی اس نے اپنا پورا، موسیٰ اگر وہ زندہ رہا تو اس کی بہن کا بھی اس میں بہت کردار تھا۔ مصر کی دائیاں جن کو عام خواتین کے طور پر لیتے ہیں، انہوں نے بادشاہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، بادشاہ کا حکم نہیں مانا، بلکہ عبرانی عورتوں کو جب وہ بچہ جننے لگتی تو وہ بادشاہ کا حکم تھا کہ اسی وقت اگر بیٹا ہو تو اسی وقت مار دیا جائے، لیکن انہوں نے خدا کے ساتھ وفاداری کی اور انہوں نے ان کو زندہ چھوڑتی رہی، بادشاہ کا حکم سے انہوں نے انکار کرنے سے نہ ڈری، اور خدا نے ان کو بہت برکت دی اس کے صلے میں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی خواتین ہیں، لیا، راخل، اور نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں ہم تو یسوع کی ماں مریم، ان کے کردار سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، مریم مگدلینی ہے اور بے شمار خواتین ہیں۔ تو ان سب سے ہم انسپریشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اور اگر آج جگہ جگہ پر پروگرام، سیمینار، ریلیز خواتین کے دن کے حوالے سے ہوتی ہیں، تو بہت سی دوسری خواتین کا ذکر ہوتا ہے، عظیم خواتین کا، تو ہمیں بائبل سے جو ہے وہ بڑی عظیم خواتین جو ہیں ان کا کردار اس سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس وقت وہ ہے روت ایک ذمہ دار عورت۔ اس کی رسپانسبلٹی کو جب ہم دیکھتے ہیں، ابھی آپ نے روت کی کہانی کا تقریباً جتنی ریڈنگز انگلش میں، اردو میں جتنی ریڈنگ سنی ہے آپ نے، ساری اس کی سٹوری کا جو ہے وہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہ یہاں سے جب بیت لحم میں، یہودا کے بیت لحم میں جو ہے وہ قحط پڑتا ہے، اور وہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیت لحم، جیسا کہ ہم نے سنا ہوا ہے اور آپ سب کو بھی پتہ ہے تقریباً، کہ بیت لحم کا مطلب ہی ہے روٹی کا گھر، اور ایک دم سے ذہن میں آتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ کال جب پڑا ہے تو وہاں پر ان کو، لیکن اس کے لیے اگر آپ قضات کا 3 باب اور اس کی 12 سے 14 آیت تک اگر دیکھیں، اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی، تب خداوند نے مواب کے بادشاہ اجلون کو اسرائیلیوں کے خلاف زور بخشا، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کے آگے بدی کی تھی، اور اس نے بنی امون اور بنی عمالیق کے اپنے ہاں جمع کیا اور جا کر اسرائیل کو مارا، اور انہوں نے کھجوروں کا شہر لے لیا۔ سو بنی اسرائیل 18 برس تک مواب کے بادشاہ اجلون کے متی رہے۔ سو یہ سلسلہ بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کئی جگہوں پر ہے، جب جب کبھی خدا نے کچھ اپنے لوگوں کو سکھانا چاہا تو وہاں پر اس طرح کے جو ہے موقع جو ہیں وہ آتے رہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ بیت لحم، یہودا کا بیت لحم جو کہ وعدے کی سرزمین ہے، وہاں پر جس وقت کال پڑتا ہے تو وہاں کا ایک فیملی ہے، ابھی ساری ریڈنگز میں آپ نے سنا ہے لیکن پھر بھی میں اس کو تھوڑا سا دہرانا چاہوں گی کہ علی ملک جو نام ہے ایک گھرانے کے سربراہ تھا، اس کی بیوی نعومی اور ان کے دونوں بیٹے مہلون اور کلیون، ان کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں بھوک سے یہاں پر نہ مر جائیں، تو وہ مواب کا جو شہر ہے وہاں پر وہ ہجرت کر جاتے ہیں، یا وہاں پر وہ موو ہو جاتے ہیں رہنے کے لیے، تاکہ ان کو کھانا جو ہے وہ مل سکے۔ اور وہاں پر ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پر رہتے ہوئے علی ملک جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور نعومی جو ہے اپنے شوہر سے چھوٹ جاتی ہے، بیوہ ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اس کے جو دونوں بیٹے ہیں جب وہ وہاں پر رہتے وہ موابی عورتیں وہاں کی، عرفہ نامی اور روت نامی عورت، ان کو بیاہ کر لے آتے ہیں، اور لیکن ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم کچھ ہی عرصہ کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان دونوں بیٹوں کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو اب نعومی بیوہ کے ساتھ ساتھ عرفہ اور جو روت ہیں
یہ تینوں بیوہ خواتین جو ہے وہاں پر زندگی بسر کر رہی ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ نعومی کو یہ خبر ملتی ہے کہ بیت الحم میں وہاں پر خدا نے لوگوں کی سنی ہے اور وہاں پر اب قحط کے دن جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. سو وہ وہاں پر واپس جانے کا ارادہ کرتی ہے اپنی دونوں بہوؤں کو لے کر، اور جیسے ہی وہ جانے لگتے ہیں رستے میں ہی وہ ان کو اس وقت، جیسا ہم نے ابھی سنا سارا، کہ ان کو وہ واپس جانے کا کہتی ہے کہ میرے ساتھ جانے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. جس طرح سے اس وقت کے رواج کے مطابق اسرائیلیوں میں عبرانیوں میں وہاں پر تھا، یہ رسم تھی لیوریٹ، جو رسم ایک تھی کہ اگر بھائی ایک جو ہے وہ اولاد پیدا کیے بغیر مر گیا تو دوسرا بھائی کو بھائی یا قرابتی جو بھی ہے اس کو اپنی سسٹر ان لا کے ساتھ شادی کر کے اس نسل کو برقرار رکھنا ہوتا تھا. سو نعومی ان کو سمجھاتی ہے کہ اب میرے ساتھ جانے کا تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جاؤ. اور ان کو جب چونتی ہے تو وہ رو کر بلک کر اس کو کہتی ہیں کہ نہیں، ہم تیرے ساتھ ہی جائیں گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عرفہ فائنلی جو ہے وہ واپس چلی جاتی ہے، اور لیکن روت ایک ذمہ دار عورت کا رول ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. پوری کہانی جو ابھی تک نعومی کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے، اب اس کے اس رول کی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ سارا جو ہے کردار روت کا آگے جو ہے چل کر آتا ہے. وہ اس کو اس وقت جو تاریخی الفاظ اس کو اس وقت وہ کہتی ہے، اور جس طریقے سے وہ اس کو چپک جاتی ہے، اس کو لپٹ جاتی ہے کہ میں تجھے کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی، اور اس کے ساتھ وہ لگی رہتی ہے. اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری کا اگر ہم لفظ استعمال کریں کہ اس کا جو ڈٹرمینیشن تھی، اس کا جو پختہ ارادہ تھا، اس نے جو ارادہ کر لیا ہوا تھا کہ میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، کسی صورت بھی نہیں چھوڑوں گی. سو پہلی خوبی ہم روت کی جو دیکھتے ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پختہ ارادے کی عورت تھی، اور اس نے اس وقت پوری ڈٹرمینیشن کے ساتھ اس نے اس کو اس وقت کہا کہ میں کسی صورت میں جو ہے تجھے، اور وہ اس کے الفاظ کیا ہیں، ہم نے یہ روت جو ہے اس کے پہلے باب کی جو 16 اور 17 آیت ہے. روت نے کہا تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی. تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا. اور 17ویں آیت میں ہے جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی. خداوند مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے اگر موت کے سوا کوئی چیز مجھ کو تجھ سے جدا کرے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ نعومی کو یہ الفاظ سننے کے بعد اس کے پاس انکار کی گنجائش ہی نہیں رہی ہوگی کہ جس طریقے سے اس نے زندگی اور موت کی سچویشن میں بھی ہر صورت میں اس کے ساتھ، جسے کہتے ہیں چپکے رہنے کی، لپٹے رہنے کی، جس طرح سے اس نے اس کے ساتھ وعدے کیے اور جس طرح کیا، وہ اس کو نے بہت کہا کہ تیری جیٹھانی جو ہے وہ چلی گئی ہے، تو بھی جا تو اچھی بات ہے، وہاں تیری اچھی زندگی ہوگی، ماں باپ کے پاس اچھے آرام دہ. لیکن اس نے اپنے آرام دہ جگہ اور اپنا سب کا خیال چھوڑ کے اس نے بڑے پختہ ارادہ کے ساتھ کہا کہ میں تیرے ساتھ جو ہے جاؤں گی. سو اس کی ذمہ داری میں ہم دیکھتے ہیں، ذمہ دارانہ رویے میں ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلی اس کی خوبی یہی تھی کہ پوری ڈٹرمینیشن کے ساتھ اس نے کہا، پختہ ارادہ کے ساتھ کہ میں تیرے ساتھ جو ہے وہ جاؤں گی. اس سے اگلی چیز جو ہم اس کی خاصیت روت کی ذمہ دارانہ رویے کے طور پر جو دیکھتے ہیں، اس کے رسپانسبل رویے کے یہ جو دیکھتے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ روت نے
نعومی کے ساتھ جو جانے کا ارادہ کیا یا اس کو زور دے کر کہا، اس کی ہمیں انکنڈیشنل، اس میں غیر مشروط قسم کی محبت جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ کس طرح سے اس نے اس کے ساتھ غیر مشروط قسم کی ان سارے الفاظ میں جتنے میں نے ابھی یہ آیتیں دونوں پڑھی ہیں، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی اس کی کنڈیشن ہے ہی نہیں ہے، کوئی شرط اس کی ہے ہی نہیں ہے کہ اگر، یعنی کوئی اف یا بٹس جو ہوتے ہیں وہ اس میں ہے ہی نہیں ہے. اس نے غیر مشروط قسم کی جو محبت ہے، بے لوث محبت اس نے نعومی کے ساتھ دکھائی. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بے لوث محبت جو اس کو دکھا رہی ہے نعومی کے لیے، وہ خدا کے ساتھ سب سے پہلے جو اگر دل میں محبت نہ ہو، ہمارے دل میں انسان کے لیے اس طرح کی محبت آ ہی نہیں سکتی ہے. اس نے جب سے نعومی اس نے یہاں پر کہا کہ تیرا خدا میرا خدا، یعنی وہ اس کے خدا، کیونکہ یہ موابی جو ملک تھا، مواب کا ملک، یہاں پر تو غیر معبودوں کی پرستش کی جاتی تھی، بتوں کی، اور یہاں پر زندہ خدا کا کوئی تصور یہاں پر نہیں تھا. تو اس نے یہاں پر رہتے ہوئے نعومی کے ساتھ، میں سمجھتی ہوں کہ پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کا ذکر سنتی ہوگی زندہ خدا کا. کوئی جو ہے وہ اپنے وہ جو اسرائیلیوں کو جس طرح سے خدا نے چھڑایا، اور کیا بے شک نعومی جو ہے وہ بڑی بٹر تھی اندر سے، جس طرح سے وہ دکھی تھی وہ، لیکن اپنے دکھ کے ساتھ ساتھ وہ کبھی کبھی خدا کا اس طریقے سے ذکر بھی کرتی ہوگی. اور اس نے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، روت نے یہ ساری چیزیں دل ہی دل میں وہ خدا کے لیے پتہ نہیں کتنی اس کے لیے. اور جب ہم یہ غیر مشروط نعومی کے ساتھ اس کی محبت کا ذکر کرتے ہیں تو میرے دل میں فوراً یہ آ رہا تھا کہ یہ واقعی اگاپے لو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جو خدا نے ہمارے ساتھ اگاپے لو جو ہے وہ کیا. یعنی اگاپے لو از بے لوث محبت، جس میں کوئی ریوارڈ، کوئی بدلہ نہیں چاہیے ہوتا ہے. اس نے وہ واقعی خدا والی محبت جو ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور جیسے اور اس کے یہ جو الفاظ ہیں، ان میں جس طرح سے وہ ان سب کے لیے وہ کہہ رہی ہے کہ میں تیرے ساتھ جاؤں گی. اور یہ سایہ نبی کا جو صحیفہ ہے اس کا ہم 41 میں بات کی، اگر 10ویں آیت میں دیکھیں تو اسی طرح کے الفاظ جو ہیں ہمیں خدا نظر دیکھتے ہیں کہ اپنے لوگوں کے لیے وہ استعمال کر. تو اس آیت میں ہے 10ویں آیت میں، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا. اور ہمیں نعومی کے الفاظ بھی جو روت کے جو الفاظ جو اپنی ساس سے وہ کہتی ہے، بالکل اسی ایک طرح کی ہمیں جو ہے اس میں بازگشت جو ہے وہ سنائی دیتی ہے. پھر استشنا کی اگر 31واں باب اس کے 8ویں آیت میں دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی خدا لوگوں سے اسی طرح کے الفاظ کہہ رہا ہے، خداون ہی تیرے آگے آگے چلے، وہ تیرے ساتھ رہے گا، وہ تجھ سے دستبردار نہ ہوگا، وہ تجھے چھوڑے گا نہیں اور نہ چھوڑے گا، سو تو خوف نہ کر اور بے دل نہ ہو. اور یشوع کے اگر پہلے باب کی 5ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں بھی جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا اسی طرح تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہاری ساری زندگی میں تمہیں کوئی بھی آدمی روکنے میں کامیاب نہ ہوگا، میں تمہیں نہ چھوڑوں گا اور نہ تم سے دستبردار ہوں گا. یہ سارے الفاظ جو ہیں ہمیں. اور ایک اور چیز اگر ہم نوٹ کریں، روت کی جو کتاب ہے وہ ایک دو کتاب ایسی کتابوں میں سے ہے جس میں ہمیں ڈائریکٹ جو ہے باقی جیسے انجیلوں میں بھی اور نئے عہدنامے میں، پرانے عہدنامے میں خدا کا بہت ذکر ملتا ہے، خدا بات کر رہا ہے لوگوں سے اور معجزات ہو رہے ہیں. لیکن ہم روت کی کتاب میں دیکھتے ہیں کوئی ڈائریکٹ اس طرح کا خدا کی آواز اور یہ اس طرح، لیکن پوری سٹوری میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کام کرتا ہوا بیہائنڈ دا سین جو ہے، خدا کام کرتا ہوا جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور اس مطلب اس نے بالکل جسے کہتے ہیں اپنے آرام، اپنے آسائش، اپنے کا خیال کیے بغیر جو ہے اس نے اپنی ساس کے ساتھ جو ہے بے غرض
अनकंडीशनल मोहब्बत की। फिर उसकी जिम्मेदारी का सबूत के तौर पर हम देखते हैं कि जो तीसरी उसकी खूबी हम देखते हैं रूथ की, वो वफादार औरत हम उसको देखते हैं। पूरी जो कहानी हम 4 अबवाब की ये छोटी सी जो है बाइबल में स्टोरी है, लेकिन बहुत बड़े बड़े इसमें गहरे सबक हैं। और हम इसमें देखते हैं कि रूथ वफादार जो है वो औरत है, कि वो नौमी के साथ उसने कदम कदम पर जो है वफा उसने की, कि शुरू जब उसने उसके साथ जाने का इरादा किया, वहाँ से लेकर और उसके जो है बोल्स के साथ शादी और उसके सारी वक्त में हम देखते हैं कि वो उसके साथ वफादार रही है। तंगी में, तकलीफ में, भूख में, उसने अपनी भूख से ज़्यादा अपनी सांस की भूख के लिए, अगर कुछ खेत में वहाँ पर उसको जो मिल के वो कोई उसको देते थे, खाती भी थी, तो वो भी हम देखते हैं पढ़े अगर तो उसमें वो भी बचा के अपनी सांस के लिए लेकर आती थी और उसको फौरन आकर के अपने साथ खाने के लिए जो है वो शामिल करती थी। हर चीज़ में उसने उसके साथ जिसे कहते हैं वफादारी की। जिस वक्त वहाँ से चलने का साथ आने का भी इरादा किया, तो मैं सोचती हूँ कि वो सोचती होगी कि इस बुढ़ापे में बेवा औरत ये अकेली जाकर वहाँ पर क्या करेगी। और बेवा औरतों का अभी तक भी मैं समझती हूँ इस इतने तरक्की याफ्ता दौर तक भी कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर बेवाओं के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। लेकिन उस वक्त का अगर आप तसव्वुर करें तो बेवा औरतें और फिर ऊपर से बे औलाद भी, तो उनके लिए उस वक़्त सरवाइव करना बेहद मुश्किल था। और उसने उस वक़्त पता नहीं कितना सोचा होगा कि ये बूढ़ी औरत, हम इस वक़्त अपनी जेठानी के लिए अपने लिए सोचती होगी कि हमें कितनी मुश्किल है इस उम्र में, और ये बूढ़ी औरत क्या करेगी उस मुल्क में जाकर अकेली। तो उसने उसकी वफादारी के लिए जो है हर जो है काम किया, यहाँ तक कि उसके कराबती, अब जो बॉयज है वो उस अलीमलक का कराबती है, उसका रिश्तेदार है, उसका रिश्ते में भाई या जो कुछ जो है लगता है, और उसके साथ शादी, क्योंकि अगर वो ना आती इनके साथ किसी और से जाके शादी कर सकती थी वो, जैसे उसकी सास उसको कह रही थी तुम जाओ और अपने अपने शौहरों के साथ जो करोगी उनके साथ खुश रहो। लेकिन इसने वफादारी की और इसके कराबती के साथ, बॉयज़ के साथ, हाँ वो उम्र में बड़ा भी था, लेकिन उसने उसके साथ शादी करके ये भी उसने वफादारी निभाई। फिर जो हम देखते हैं जो उसका बेटा पैदा होता है, उबैद उसका जब नाम रखते हैं, उसने उनकी जो फैमिली लिनिएज है, उनकी जो ख़ानदानी उनका जो नस्ब है उसको बचाया। ये बचाते हुए भी उसने उसके साथ वफादारी में समझती की है। सो ये सारी उसकी जिम्मेदारी की जिसे कहते हैं, और मतलब मिसाल नहीं मिलती कहीं और पर भी कि गैर माबूदों को मानने वाली एक आम औरत उसने, और सिर्फ नयोमी के साथ उसने वफादारी नहीं की, उसने नयोमी के खुदा के साथ भी हम समझते हैं वफादारी की। उसके बाद हम उसकी जिम्मेदारी का सबूत, जो जिम्मेदाराना रवैये का रूट का जो हम देखते हैं, रूट एक मेहनती औरत थी, हार्ड वर्क। और ये अभी जो कुछ आपने सारा पढ़ा था उसमें देखा आपने कि ये रूट के 2 बाब और 7वीं आयत में उसने जो इंचार्ज है वहाँ का, जो खेत का इंचार्ज है, वो अपना जब बॉयज उसको पूछता है कि ये कौन लड़की है, तो वो उसको कहता है इसने मुझसे कहा कि मुझको ज़रा काटने वालों के पीछे पूलियों के बीच बालें जमा करने दे। सो ये आकर सुबह से अब तक यहीं रही, फ़कत ज़रा सी देर घर में ठहरी। और फिर दूसरी बात की 17 आयत में, बस वो शाम तक खेत में खोशा चीनी करती रही। और इससे हम देखते हैं कि सुबह से शाम तक वो जो है, और सिर्फ उसको अपने खाने के फिक्र की वजह से नहीं ये सब वो कर रही,
اپنی ساس کے اس کے لیے بھی کہ بوڑھی عورت اس کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے، یعنی انتہائی محنت عورت. سو ایک ذمہ دار شخص کو، ایک رسپانسبل شخص کو یہ ساری چیزیں اس میں جو خوبیاں ہیں، محنتی ہونا اس میں جو ہے وہ بھی بے حد ضروری ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی انتہائی حلیم ہمبل عورت ہے، بڑی تابعدار قسم کی، اوبیڈینٹ قسم کی، یہاں تک کہ وہ کوئی بھی کام، آپ نے جب یہ سٹوری اور یہ ریڈنگ سنی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہر قدم پر اپنی ساس سے پوچھ کے کہ اگر تو کہے تو میں اس طرح سے کروں. بالیں چننے کے لیے اس نے کھیت میں جانا ہے، اس کے لیے بھی وہ اس سے پوچھ رہی ہے. پھر وہ اس کو جب وہ کہتی ہے تو کہتے ہیں ہاں جیسا تو کہہ رہی ہے میں ویسا ہی کروں گی. پھر وہ جو وہاں کا جو کھیت کا جو مالک ہے جو بوئز ہے اس کے ساتھ بھی بڑی حلیمی اور تابعداری کے ساتھ اس کو، جیسے دوسرے باب کی 13ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اس کو وہ بوئز سے کہتی ہے تب اس نے کہا ہے اے میرے مالک تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے کیونکہ تو نے مجھے دلاسا دیا اور مہر کے ساتھ اپنی لونڈی سے باتیں کی، اگرچہ میں تیری لونڈیوں میں سے ایک کے برابر بھی نہیں ہوں. اس قدر اپنے آپ کو حلیم کر کے کہ جتنی بھی یہاں پر تیرے ساتھ کام کر رہی ہیں میں تو ان میں سے ایک کے برابر بھی نہیں ہوں. یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ بہت حلیمی اور انکساری جو ہے وہ دکھاتی ہے. پھر دوسرے باب کی 10ویں آیت میں بھی وہ اس کے سامنے جو ہے وہ کرتی ہے کہ تب وہ اوندھے منہ گری اور زمین پر سرنگوں ہو کر اس نے اس کو کہا، جب اس سے وہ پوچھتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تو میرے ساتھ اتنی کر رہا ہے میرے ساتھ فیور یا جو بھی، تو اس کو وہ کہتی ہے اوندھے منہ گر کر زمین پر سرنگوں ہو کر. یعنی اس کی حلیمی کی ہم انتہا دیکھتے ہیں. اور واقعی خدا پھر اس طرح کے لوگوں کو جب کوئی اتنا اس طرح کی ذمہ دار ہونے کا، رسپانسبل پرسن ہونے کا دکھاتا ہے جب ہم کرتے ہیں تو خدا یقیناً یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھولتا نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پاک دامن عورت، راست باز عورت تھی کہ جو ہے وہ بوئز اس کی خود گواہی دیتا ہے کہ خاوند کی وفات کے بعد سے لے کر بیوہ کے طور پر اپنی ساس کے ہمراہ رہنے تک اس پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. ورنہ اس زمانے میں میں سمجھتی ہوں آج کل بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں تھوڑی سا بھی کوئی اس طرح کا رویہ کردار تو لوگ تو فوراً انگلی اٹھاتے تھے، لیکن کبھی اس نے کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھائی. اور بوئز نے اس کی پاک دامنی اور راست بازی کی تعریف اس طرح سے کی ہے کہ 3 باب کی آپ 11ویں آیت کو اگر دیکھیں، اب اے میری بیٹی مت ڈر، میں سب کچھ جو تو کہتی ہے تجھ سے کروں گا، کیونکہ میری قوم جہاں پر وہ رہنے آئی ہے بیت الحم میں، وہاں کے لیے وہ کہتا ہے کہ کیونکہ میری قوم کا تمام شہر جانتا ہے کہ تو پاک دامن عورت ہے. کہ وہ اس نے ہر حال میں جسے کہتے ہیں اپنی راست بازی، اپنی پاک دامنی جو ہے اس کو اس نے قائم رکھا. اور یہ اس کے ذمہ دارانہ رویے میں سمجھتی ہوں بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں آخر میں کہ روت جو ہے وہ ایک محتاط، اس ساری چیزوں کے حلیم، فروتن، ہارڈ ورک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بڑی محتاط قسم کی اور ہوش مند، معاملہ فہم، ہر طرح سے وہ جو ہے وہ عورت تھی کہ اس نے کیا کہنا چاہیے کہ ہر چیز کو بھانپ کر، ہر چیز پر قدم قدم پر ہر چیز کو دیکھتے ہوئے اس نے، حالانکہ اس کے پاس ایکسکیوزز بھی باہر نکلنے کے لیے بہت سے تھے کہ میں اجنبی ہوں یہاں پر لوگوں کا میرے ساتھ رویہ کیسا ہوگا، لیکن وہ باہر نکلتی تھی. اور جب بوئز جو ہے وہ اس کے اوپر اتنی نوازشیں کہ ہاں تیرے لیے کھانا بھی اس کے لیے ادھر سے مہیا کیا جاتا ہے، پانی کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ تو ادھر کی بجائے یہاں سے تو نے پانی پینا ہے، ہر طرح کی، تو وہ ان ساری جو ہے وہ اس کے اوپر مہر کی فیور جو اس کو دے رہا ہے وہ اس کے لیے بھی اس کو کہتی ہے. دوسرے باب کی 10ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں تب وہ اوندھے منہ گری اور زمین پر سرنگوں ہو کر اس سے کہا کیا باعث ہے کہ تو مجھ پر کرم کی نظر کر کے میری خبر لیتا ہے حالانکہ میں پردیسن ہوں.
یعنی وہ کہہ بھی سکتی تھی چلو اچھا ہے آ رہا ہے جو بھی مجھے فیور مل رہی ہے کھانا میرے لیے علیحدہ ان کے ساتھ اپنے خاص لوگوں کے ساتھ پانی کے لیے ہر طرح سے تو چلو اگر شاید میں ایسے کہوں تو میرا یہ سارا سلسلہ بند نہ ہو جائے. لیکن اس نے اس کو یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے پوچھنا چاہا کہ یہ ساری جو فیور تو مجھے دے رہا ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کیا وجہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ پھر بعد میں وہ بوائز اس کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے تم نے اپنی ساس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ میرے تک سارا کچھ پہنچا ہے اور سارا کچھ سننے کے بعد جو ہے یہ جو ہے تجھے فیور جو ہے وہ مل رہی ہے. اب آخر میں عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں سے جو ہے یہ تو تھی اس کی روح کی خوبیاں ایز اے رسپانسبل وومن کہ اس نے کیا کیا خاصیتیں تھیں تو وہ ہم نے سارا دیکھی. لیکن آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ان ساری چیزوں سے سیکھتے کیا ہیں کیا ہمیں سبق جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز تو جو ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا اپنے مقصد کے لیے کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے کیونکہ وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موابی عورت جو ہے اس نے استعمال کیا جو غیر معبودوں کی پوجا کرنے والی ہے. اور کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ جی ہم جو سارا دن صبح شام بائبل دعا کرتے ہیں تو صرف خدا ہمیں ہی جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے یا ہمیں ہی وہ نظر میں رکھتا ہے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے بلیسنگز دیتا ہے. لیکن خدا جو بھی کوئی جس سے بھی کام لینا چاہے وہ کام لے سکتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ روت کو اس نے کس طریقے سے ایک عورت کو اپنی جو کیا کہنا چاہیے اسرائیلی عورت کو اس کو دوبارہ سے تھوڑی دیر کے لیے جب وہ ساری سچویشنز میں بٹر سی ہو گئی ہوئی تھی کہ خدا نے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہونے دیا بہت برا ہونے دیا تو لیکن روت جو ہے وہ اس کو بھی واپس خوشیوں کی طرف لانے کا وسیلہ بن جاتی ہے. تو خدا کسی کو بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. یہ ہم نے اس سے سیکھا ہے. پھر یہ کہ نا امیدی میں بھی کبھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے ہمیں. کتنی بھی سچویشن نا امیدی کی ہو اس میں بھی کتنے بھی جسے کہتے ہیں ڈارکسٹ مومنٹس اگر لائف میں ہوں اس وقت بھی جو ہے امید کا دامن جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. تو اور چیز جو ہم تیسری اور سیکھتے ہیں کہ خدا کئی دفعہ جو کتنے کرائسس ہم پہ آتے ہیں کتنے سانحے جو ہیں ہم پہ وہ بیت جاتے ہیں لوگوں پر ان کو بھی ان میں بھی بجائے اڑنے کے یا اس کے خلاف بولنے کے کہ دیکھو جی کون سا خدا کیا خدا میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا خدا ان کو بھی فتح میں بدل سکتا ہے. ان تینوں یہ نعومی اور روت کے سچویشنز کو خدا نے کیسے فتح میں بدل دیا کہ دیکھیں یسوع مسیح ان کی جو ہے اسی نسل میں سے جو ہے وہ اور یہ سارا کچھ اس کا وسیلہ یہ سانحات جتنے بھی ہوئے ایمان کی جو ہے آگے بڑھنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں اور جس طرح کی بھی توڑ پھوڑ جتنا بھی سارا بروکن ہوا ہوتا ہے انسان خدا اس کو بحال کرنے پر قادر ہے. یعنی کہ ہمارا جو ماضی ہوتا ہے کتنا بھی برا ہو کتنا بھی خراب ہے وہ ہماری فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہوتی ہے. ہمیں آگے بڑھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. پھر یہ چیز جو ہم سیکھتے ہیں کہ صحیح اگر کوئی کام اگر آپ ارادہ کر لیتے ہیں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بالکل ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر کچھ نہ کچھ قربانی بھی ہوتی ہے. اس کا پہلے سے ذہن میں ہونا چاہیے کہ خواہ کچھ بھی ہو. جیسے روت نے وہ سارے الفاظ بولتے وقت کہ میں مر بھی جاؤں گا میں تیرے ساتھ مروں گی تیرے ساتھ ہی دفن ہوں گی. اس نے یعنی اس نے قربانی تک کا سوچ کے کہ صحیح کام کرنے کے لیے جو ہے ہمیشہ قربانی بھی دینی پڑتی ہے. اور پھر ایک اور بڑی چیز جو ہم سیکھتے ہیں کہ نعومی اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اپنے زندہ خدا کا چاہے کرتی بھی ہوگی لیکن تھوڑا بہت ذکر ہر وقت کرتی رہتی ہوگی کہ ہمیں ہر وقت کیسے بھی لوگوں میں ہم بیٹھیں ہمیں خدا کے
कामों का हमारी लाइफ में कोई तो अच्छे एक्सपीरियंस हुए होते हैं, कई मौजज़ात हुए होते हैं, हमें जिस तरह के भी लोगों में बैठते हैं उनके साथ जिक्र करने से गुरेज नहीं करना चाहिए। वो ज़बूर है कि ओहदे बड़े काम तुसी लोकां नूं दसो, कि उसने जो हमारे साथ बड़े बड़े काम किए होते हैं वो उनको लाल समुंदर का बताती होगी कि कैसे वो पाक खुदा ने उसको 2 हिस्से कर दिया था, उसने ये कर दिया था। और रूट बड़े ध्यान से सुनती होगी और देखें उसकी ज़िंदगी में कितनी बड़ा चेंज आया कि वो कहाँ से कहाँ जो है वो पहुँचा दी गई। तो हम अगर रोक के रखते हैं खुदा की गवाही को, अपनी ज़िंदगी में अपनी गवाही को रोक के रखते हैं, तो हम कईयों की ब्लेसिंग्स रोक के बैठे होते हैं। हमें हमारा काम बनता है कि हम अपने बड़े बड़े काम, ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस जो हैं हम शेयर किया करें। और इसके अलावा हर अच्छा काम खा कोई देख रहा है खा कोई नहीं देख रहा, वो करते रहना चाहिए। सिर्फ वो शाबाश या उसके इंतज़ार में नहीं, बल्कि अच्छे काम को नहीं भी कोई देख रहा तो करते चले जाना चाहिए। और आखिरी एक चीज़ जो मैं बताऊंगी कि हम इससे क्या सीखते हैं कि हमें ये सारी इस सिचुएशन में जो है वो रूत की सारी कहानी में मसीह के निजात देने वाली जो ताकत है उसकी झलक जो है वो नज़र आती है। बोइस जो एक उसका कराबती है, उसका एलिमेलेक का जो रूत के साथ शादी करता है, वो रिडीमर के तौर पर हम देखते हैं उसको यहाँ पर। और इब्रानी में रिडीमर के लिए और लफ्ज़ है, लिखने में वो तो गोयल आता है लेकिन बोलने में वो गो जो है इब्रानी के लिहाज से है। उसका मतलब ही है कि रिश्तेदार या छुड़ाने वाला। और इब्रानी बाइबल अगर आप पढ़ें तो उसमें इवन यीशु के लिए भी गो जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हुआ है, और बॉयज़ के लिए भी कि वो उनका रिश्तेदार था, छुड़ाने का हक उनका, जो उनकी ज़मीन या जो कुछ भी गिरवी था वो छुड़ाने के साथ साथ उसने रूत के साथ शादी और उनकी जो नस्ल एलिमेलेक वगैरह की जो थी वो करने का उसने ज़िम्मा जो लिया है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है, हम जो आखिरी बात जो इसमें सीखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि यीशु मसीह हमारा जो रिडीमर है वो हमारा, जिसे कहते हैं, यही लफ्ज़ यीशु के लिए इस्तेमाल गोल किया गया है कि वो, और वो किस तरीके से हमारा कराते हैं। बाइबल में पढ़ते हैं ये इब्रानियों के 11:2 में कि वो हमें भाई कहने से ना शर्माया, उसको हमारे लिए भाई कहा गया। और इब्रानी में ये सारी अगर ये हम जब कहानी पढ़ते हैं तो हम इस लफ्ज़ का बखूबी मतलब तब समझते हैं कि क्यों यीशु को हमारा भाई, और गोयल का उसका मतलब ही रिश्तेदार और छुड़ाने वाला। और यीशु ने बिल्कुल यही कुछ हमारे लिए किया। उसने हमारा, जिसे कहते हैं, ना सिर्फ उसने हमारी जो खोई हुई विरासत कह लें या बाग़े अदन से जिस वक़्त हमें जो इंसान को जब निकाल दिया गया, उसने सलीब पर जान देकर, जब हम उसका दूध की तरह उसके परों तले आ जाते हैं, उसके हिफाजत में आ जाते हैं, जब वो, जैसे वो एक वर्स भी है कि किस तरह से उसने वो जो है उसकी बरहंडी को ढांपा और उसने, तो उस तरीके से यीशु की तरह ही जो है वो हमारे लिए भाई के तौर पर हमें उसके साथ ताल्लुक़ अपना जो है एक शख्सी ताल्लुक़ उसके साथ बनाकर, और बॉयज़ में और रूत में हम ये सारी के जिस तरह से बॉयज़ उसको कहता है कि मैंने सब सुना है कि तूने अपनी सास के साथ अच्छा किया, तूने जो कुछ उसके साथ अच्छा सलूक किया। तो ये सारा कुछ भी यीशु भी हमें यही कहता है कि मैंने सारा देखा है कि तू कलाम के मुताबिक चला है मेरे साथ। जब हम उसके साथ कि मेरी बातों पर, मेरे हुक्मों पर अमल किया है, तो मैं क्यों ना तेरा जो है वो इसका तुझे छुड़ाऊँ।
तुझे क्यों ना तुझे रिडीम करूं। सो वो हमारा रिडीमर बन जाता है, हमारा कराबती बन जाता है, हमारा रिश्तेदार बन जाता है। यानी बॉयज़ वाला जो सारा रोल हम देखते हैं कि जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं तो वो हमें अपने परों के तले छुपा लेता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच सिस्टर। आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ कलाम मुक़द्दस से ख़वातीन के मुख्तलिफ़ किरदार जो हैं उनसे हमें बताया है कि एक मसीही ख़तून जो है उसके किरदार को कैसा होना चाहिए और उसे अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में किस तरह का रवैया जो है उसको अपनाने की ज़रूरत है। लेकिन मैं इस बात की ज़रूरत को भी ज़रूर महसूस करती हूँ कि कोई भी शख्स जो है शुरू में जैसे मैं कह रही थी कि हम अपनी तारीफ़ें करेंगे, तो हम अपनी बिल्कुल भी तारीफ़ नहीं करेंगे। कोई भी शख्स जो है वो मुकम्मल नहीं है, उसे ज़िंदगी के हर शोबे में, ज़िंदगी के हर लम्हे में खुदावंद के कलाम की रहनुमाई की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुदावंद को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि हम एक मर्द हैं या एक औरत हैं। हम सब उसके बेटियां और बेटे हैं और हम जिस भी हालत में हैं, जब भी हम उसके पास आते हैं तो वो हर वक्त हमें माफ़ करने के लिए और हमें अपनाने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसने हमें अपने खून के वसीला से ख़रीद लिया है और हमें उसने अपने बेटे और बेटियां बनाने का हक दे दिया है। सो हम अपने इबादत के आखिरी हिस्से में दाखिल होने वाले हैं और मेरी ये पूरी कोशिश है कि हम इस इबादत को अपने टाइम के दौरान ही ख़त्म कर दें, क्योंकि वो ना हो गया एंड पे हमें ये सुनना पड़े पाँच तरफ से लोग कहें कि आपने ख़वातीन को इबादत दी थी, आज इबादत का हिस्सा बहुत लंबा हो गया। हम आखिर में हम अपने हदिये नजराने जो हैं वो खुदावंद के हजूर पेश करेंगे और हम गीत गाएंगे, नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का लहराओ रे। सो प्लीज़ आप लोग खड़े हो सकते हैं और मेरी क्वायर से दरख्वास्त है कि सामने आएँ और हम मिलकर खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
खुदावंद का शुक्र हो कि हम अपनी इबादत के आखिरी हिस्सा में दाखिल हो चुके हैं और मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करूँगी एल्डर शमीम साहबा का, जिन्होंने आज का खूबसूरत कलाम जो है वो हमारे सामने पेश किया है हमारी नसीहत के लिए कि हम अपने किरदार को जहाँ पे हमें खामियाँ हैं उसको कलाम के हवाले से किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। सो हम खड़े रहेंगे और मैं आखिर में पाजी साहब से गुजारिश करूँगी कि वो इबादत का जो बरकत कलमात हैं उनसे हमें रुखसत करें और हदिया जात के लिए दुआ करें। थैंक यू। इससे पहले कि मैं दुआ मांगूँ, मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ तमाम ख़वातीन के लिए और ख़ास तौर पर एडिशन साहबा के लिए और नसीम के लिए जिन्होंने सर्विस को खूबसूरत बनाया, कंडक्ट किया, इसको खुदा का पाक कलाम पेश किया, और तमाम ख़वातीन के लिए जिन्होंने भरपूर तरीके से तैयारी करके। और मुझे बड़ी खुशी कि पिछले 3 दिनों से ये बात मुझे सुनने को मिल रही थी कि जी बताएं जी रीडिंग क्या करनी है, हमने क्या कहना है, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। तो सब ख़वातीन के लिए भरपूर तालियां। बहुत वैसे मुझे तो आज बड़ा सुकून मिला, मैं आराम से बैठा हुआ तो मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहे। कितने लोग हैं जो कि चाहते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो जेंट्स एंड लेडीज दे आर ऑल वेरी गुड, और ज़रूर हम इस सर्विस को, जैसे मदर्स डे भी आ रहा है, हम इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे और आप ज़रूर इन बातों के लिए दुआ भी करें तो खुदा ने और ज़्यादा बहुत खूबसूरती से अच्छे तरीके से आज की सर्विस को सब आपने उसको खूबसूरत बनाया है। खुदा उन सबको बड़ी बरकत दे, और क्वायर के लिए भी और तमाम म्यूजिशियन के लिए मैं खुदा का शुक्र करते हैं। आइए हम अपने आप को खुदा उनके सुंदर हाथों में देते हुए इन तमाम हिदायत के लिए खुदा उनकी बरकत चाहें। जिंदा पाक खुदा, ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक, हम तेरे खूबसूरत चरणों में आते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू शुक्रगुजार दिल पसंद करता है। खुदा हम तमाम इंतज़ामात के लिए, आज की इस इबादत के लिए दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम इल्तिजा करते हैं कि तू इन तमाम बहनों को, बेटियों को और ज़्यादा बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और प्यार खुदा हम तेरी बंदी के लिए जिन्होंने इतनी खूबसूरती से तेरे कलाम को तेरे लोग तक पहुँचाया, उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम इल्तिजा करते हैं कि जैसे तुम सलामती से लेकर आया, ऐसे सलामती से लेके जाना, हमारी हिफाजत निगरानी करना। और हम उन तमाम अजीज़ों को तेरे हुज़ूर में याद करते हैं जो कि मुल्क से बाहर गए हैं, ख़ास तौर पर एडर रशीद साहब के लिए, उनके घराने के लिए खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। इस तौर से एडर आरोन के लिए दुआ करते हैं खुदा उन्हें बरकत दे। और फिर खुदा जो लोग घरों में, अस्पतालों में हैं,
بیمار ہیں, دکھی ہیں, لاچار ہیں, ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں, انہیں قوت سے طرف عطا فرما, اس کلیسیا کو بڑی برکت دے, اور جیسے تو گزرے وقت میں ہمارے ساتھ رہا, آئندہ بھی سب